نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ما بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ان آیات سے پہلے اللہ رب العالمین نے مشرکین، معترضین اور کفار کو اس بات کا چیلنج دیا، قرآن کی مثل قرآن مجید، صورتوں کی مثل صورتیں، اسی طرح اگر کچھ بھی نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک صورت لے آؤ۔ جب ان کے پاس کوئی صورت لانے والی نہیں تھی، وہ اتنی استعداد، صلاحیت، قابلیت نہیں رکھتے تھے کہ جو طاقت خالق کی ہے مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر ان لوگوں نے قرآن مجید پر اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ یہ کیسا قرآن مجید ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین مچھر، مکھی، مکڑی، خنزیر اور کتے وغیرہ کا نام لے کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب ان آیات سے دیا، فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ کی ذات اس بات سے نہیں شرماتی کہ وہ مثال بیان کریں مچھر کی یا اس سے کوئی بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی روکنے والا نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف اور آیات کے اندر بھی مختلف چیزوں کو ذکر کیا۔ جیسا کہ مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر کیا، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، کہ اس کی مثال مثل کتے کی ہے، یعنی کتے کا نام لیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، جن کو تم پکارتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ ایک مکھی کو بنا لیں، یا اسی طرح اگر وہ مکھی کوئی چیز اٹھا کر چلی جائے تو اسے چھین سکیں۔ تم ان کو حاجت روا بنانے والے اور وہ حاجت روا جو ہیں یہ دونوں کمزور ہیں،
इनके पास कोई ताकत कोई कुव्वत नहीं। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत। यानी मिसाल दी गई कि अल्लाह के अलावा जिनको तुम अपना कारसाज समझते हो उनकी मिसाल तो मकड़ी की तरह है। वो मकड़ी जो अपना घर बनाती है और कमज़ोर घर, अगर वो किसी महल किसी किले के अंदर भी घर बनाए तो वो घर इतना कमज़ोर होता है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिस मटेरियल से घर बनाती है वो मटेरियल भी उसका अपना ही लुआब होता है, यानी उसके अंदर से निकलता है। वो कमज़ोर घर बनाकर उस किले के अंदर ये समझती है कि मेरा घर इतना ताकतवर है कि इस जैसा तो कोई मजबूत किला कोई जगह ही नहीं है। ये उसके अपने ही ख्यालात होते हैं। इसी तरह जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, वो भी अल्लाह के सिवा जिन चीज़ों को माबूद बनाते हैं, जिन पर वो तकिया करते हैं, जिन्हें वो कारसाज समझते हैं, वो भी इसी तरह कमज़ोर हैं मकड़ी के घर की तरह। और ये ख्यालात ये जज्बात भी मकड़ी के लुआब की तरह उनके हैं कि उनके अंदर से निकलते हैं, उनके अपने ही ख्यालात पकते और बनते हैं। उनके पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं होती, उनके पास किसी किस्म का कोई अल्लाह ताला का हुक्म या कोई मजबूत कवी दलील नहीं है, बल्कि वो अपने ही ख्यालात पर एक महल बनाते हैं और उन्हीं की फिर पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, उन्हीं पर चलना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुझे इन चीज़ों को बयान करने में किसी किस्म की कोई शर्म महसूस नहीं होती। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन, कि मैं मिसाल बयान करूं मच्छर की, फमा फौकहा, या उससे की हुई बड़ी मिसाल। यानी ये जो मुख्तलिफ और चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिनको मुशरिकीन ने बतौर एतराज़ के पेश किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे इनसे कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, जो लोग ईमान वाले हैं वो इन मिसालों को, इन बातों को, इन चीज़ों को हक समझते हैं और हक जानकर इनको सीखते हैं, समझते हैं और इसी तरह बयान करते हैं। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जो लोग काफिर हैं और कुफरिया कामों के अंदर पड़े हुए हैं या कुफरिया अमाल कर रहे हैं, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला कैसी चीज़ों का इरादा करते हैं, यानी इस पर ताज्जुब करते हैं, एतराज़ करते हैं, बातें बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं युज़िल्लु बिही कसीरा, गुमराह करता हूँ इन मिसालों के साथ बड़े लोगों को, बहुत बड़ी अक्सरियत इनके साथ गुमराही की तरफ चली जाती है। वमा युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, और बड़ी एक तादाद ऐसी है जो इन चीज़ों के साथ सीखती और समझती है और इन पर सोचो विचार करने के बाद हिदायत पर आती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फासिकीन जो हैं उनको हिदायत नहीं देते, क्योंकि उनकी नीयत ही हिदायत की नहीं होती। उनके दिल के अंदर जो लावा पक रहा होता है, उनके जितने भी ख्यालात हैं, उनके जितने भी इश्कालात हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात पर, अल्लाह ताला की सिफात पर, अल्लाह ताला के कमालात पर, इसी तरह अल्लाह ताला की जितनी भी औसाफ़ हमीदा हैं या अल्लाह ताला ने जो तौहीद हमें बताई है, वो इसको एक आंख से देखते हैं, दोनों तरीके से, दोनों आंखों के साथ हक और बातिल दोनों चीज़ों को सामने रखकर वो नहीं समझते, बल्कि वो बातिल तरीके पर चलते हुए अल्लाह ताला की हर एक मिसाल को, अल्लाह ताला के हर एक हुक्म को टेढ़े ही अंदाज के साथ देखते हैं, तो फिर वो टेढ़े रास्ते पर ही चलते हुए गुमराही का रास्ता इख्तियार करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं अपने इल्म के मुताबिक कि कौन से ऐसे लोग हैं
کہ جنہیں یہ دونوں راستے نظر آنے کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پر چلیں گے،